Nakatayo na lahat. Papaya. So ito lang, pero kwento nga namin siya. Happy birthday to you. Tagal mo girl ha. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala nga akong biligan. Speech. Tapos na mahal na araw. Hindi, Ave Maria yun eh. Hindi mahal na araw. Happy birthday sa'yo. Wow. Lawrence de Mayo lang. Okay na, blow na. Wow, wish. Yung pala sa akin nakatutok yung camera, no? Ayan, tuloy. Nag-wish ka na? Ayaw na. O, siya. Di ka pa raw nag-wish kasi. Yay! At dahil dyan, magda-dog smash ka. Ayun na pala. Asan na yung jacket at saka yung CD? Bigyan ng jacket. Yung milk tea. Magpapamilk tea daw si ano. Ano ba yung mga birthday ko lang, tinatapos mo lang. Salamat po. Yay! Nasaan na? Sana. Ay, nandyan na May pala eh. chocolate pala yan. May chocolate pala. Hindi natin nasindihan yun na si Baba. Ulo niya. Ayaw nga. Logo pa yun. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sabon? Sabon daw. Ariel 7? Oh, 750 lang. Wow. 750. lang yung budget. Wow. 750 na lang. Ay, wow, thank you. Wow, Yay! Violet. Charge na yan. Charge I-charge na. na. Papa-charge. Guys. I-charge na, guys. Charge. Kaso lobat nila. Lobat eh. Sakto. Pa-charge. Pero 1 week lang. Live ba yan? Live? Ipapalabas ba uli niya sa YouTube? Papalabas ulit sa YouTube. Yay! Mamaya showing. Ano ang labat ng mukha ko dyan? Yay! Bakit mo sa lapat ng mukha ko? Salamat po. Yay! Happy birthday! Happy birthday!